Sampalin ko kayo. Allergy to guys. Tingnan nyo. Ginawa namin kay tita. Ito allergy. Lukulay ko yun. Guys, ito oh. Naputol. Kanya. Uy. Hi guys. Sampalin ko kayo. Tingnan nyo. Guys. Tingnan nyo guys. Hi guys. Tingnan nyo yung ginawa namin kay Tita Kanao. Lalabas natin sa YouTube para ano tayo 3 billion thousand. Naging 9 likes na yung pera ko yan. What happened? Ay! Sakit niyan matanggal. Oh, pati sa loob. Pati sa loob nabigyan. Oh my gosh, may tigawat. Look at this guys. What the fuck? Tingnan nyo guys.